इसी बार बात करने के लिए हमारे साथ अमीर मकाम साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जनाब, जिस तरह से हमने देखा कि सवात के अंदर जो सूरत हाल पेश आई, उसी तरह की मिलती जुलती सूरत हाल हमें बाजोड़ में नजर आई, लेकिन बड़ी शिद्दत के साथ नजर आई। लेकिन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, वो अब गिरकर तबाह हो गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं? यार, आज मैं खुद भी सवात में हूँ और जो सूरत हाल फेस कर रहे हैं हालिया फ्लड में, तो ये सबसे ज्यादा बुनेर में जो कैजुअल्टीज हुए बहुत ज्यादा हुए और क्लाउड बस से पूरी आबादी तबाह हुई और नियर 100 तक लोग इसमें फौत भी हो गए। इस तरह सवात में भी जो अभी रिपोर्ट आ रहा है 10-12 लोग इसमें फौत हो गए और शाहला से भी 15-16 बंदों की रिपोर्ट्स आ रही है और मजीद जो माली नुकसान है वो भी बेतहाशा है और जो सड़कें बंद हुई है, जो लोगों को तकलीफ है, उनकी वाटर सप्लाई की स्कीम, बिजली मुनक़ता हुए, तो एक हंगामी सूरत हाल है दूर दराज इलाकों में। और अभी हमने यहाँ भी सुना जिस तरह आपने बात की हेलीकॉप्टर की क्रैश होने का, तो उस पर भी अफसोस है और जो जवान उसमें शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नसीब करे। इस तरह एक हंगामी सूरत हाल है और सारे बहस कर रहे हैं। तो टाइम इसकी है कि इसमें वार फुटिंग पर, इमरजेंसी पर उनको रिलीफ दिया जाए, उनकी मदद की जाए, उनके रास्ते खुल दिया जाए। अभी एक जगह पर मैं सवात में हूँ, वही क्लाउड बस से कितने 4-5 बंदे अंदर है, वही कोई जा भी नहीं सकते मलबे के अंदर। इस तरह इन हालात में हमें हुकूमत को भी अपनी तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लेने चाहिए और आवाम को भी उनके साथ सारे मिलकर इस मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला कर लेना चाहिए। और वही जो क्लाउड बस से जो कि तो अल्लाह ताला की तरफ से, मगर जो लोग अभी बच गए अमीर साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है उनको तो निकालना जरूरी है। ये एक कौमी सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि अगर हम कश्मीर पर नजर दौड़ाएं वहां पर भी सैलाब है, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान पर नजर दौड़ाएं वहां पर भी सैलाब है, अब हम खैबर पख्तूनख्वा को देखते हैं वो भी इस वक्त सैलाब की जद के अंदर है और सैकड़ों लोग इसके लुक़मा अजल बन चुके हैं। तो इस तमाम तर तनाजुर में विफाकी हुकूमत किस तरह से अब किरदार अदा करने का सोच रही है, हिकमत अमली बना रही है? यही सूरत हाल अगर आपको याद हो तो हमें जब पीडीएम की हुकूमत में 2022 में तो इस तरह सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वैसे भी बहुत बड़ा ज्यादा चैलेंज था और उसमें तो आप बलूचिस्तान से शुरू करके और कराची से नीचे और हैदराबाद और कहीं से शुरू करके इन पहाड़ों तक, कालाम तक, किधर किधर टीवी तक, हर जगह ये सूरत हाल था और इसको हम पूरी फेस कर रहे थे। मगर मैं कहता हूँ कि जब एक विल हो और जज्बा हो और अल्लाह ताला की फजल करम हो और लीडरशिप की ताउन भी हो, तो उसमें जो शहबाज शरीफ साहब ने लीड किया वो एक तारीख का हिस्सा है। मैं अक्सर विजिट में उसके साथ रहा, एक दिन में कई कहा गया, लोगों की हौसला अफजाई की, उनकी रिस्टोरेशन पे काम किया, उनको रिलीफ दिया, उनको कंपनसेशन दिया, लोगों को एक हौसला दिया। वही जो आपको याद थी किस तरह नीचे डाउन तक अभी अगर देख ले अल्लाह ताला का राह में दूसरा हालात नहीं है। वो तो टाप से शुरू हो गया, समझ नहीं आ रहा था, जहाँ से दरिया निकले वहीं से शुरू करके और एंड तक तहल तक इसकी तबाही हुई थी। तो अब भी मैं कहता हूँ कि उस जज्बे और उस विल की जरूरत है, टीम वर्क की जरूरत है। सर, जज्बा तो है और इंशाल्लाह रहेगा भी और तमाम कौम भी इकट्ठी है। बताइएगा जो हिकमत अमली अपनाई जानी थी इन चंद सालों के अंदर इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए और जो एहतियाती तदाबीर थी उन हवाले से हमें बताइएगा कि उसके लिए हुकूमत ने क्या खातिर खा काम किया। मतलब है कि क्या ये तो अब ये है और आपको पता है कि हर एक सूबे का अपना एक प्रोविंशियल मैटर है और उनका अपना निजाम में सूबे देखते हैं और चलाते हैं और जब भी उनकी जरूरत पड़ती है तो इंडी में से मदद के लिए कहा जा सकता है और उनको कहते भी है और आते भी है, उनकी मदद करते हैं। मगर अभी टाइम इसकी है कि जिस तरह पहले भी इसमें पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा रोल हमें याद है 2022 की फ्लड में, हर जगह में खाकी वर्दी भी नजर आई, उनका भी एक नुमाया किरदार और रोल लोगों को निकालने में। अभी भी जो लास्ट फ्लड आता है उसमें भी एक जबरदस्त रोल ला और पूरी कौम का एक रोल ला। तो मैं कहता हूँ कि इसमें हमें माजी की तरह ब्लेम गेम ये हुआ ये नहीं हुआ, इनकी बजाय अभी आगे हालात को देखना है और इन लोगों को जो मुश्किल में उनको मुश्किल से निकालने के लिए सारे मिलकर एक दूसरे की मदद करके और एक लाहेमल गारंटी तय करे, उनको इस मुश्किल से निकाला जाए।
اچھا امیر مقام صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ سوات کے اندر موجود ہیں، سوات کے اندر جو انتظامات کیے گئے ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور جو سماجی کارکنان ہیں ان کی جانب سے کس طرح سے آپ بطور پارٹی کے لیڈر کس طرح سے انتظامات کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ مطلب ہے کہ میں آپ کو کہہ دیا یا سوات گنگورہ سٹی میں جس طرح فلڈ آیا ہے اور جس طرح ساتھ ساتھ ابھی میں نے خود ایک وزٹ 2-3 جگہ وزٹ کیے، وہی جناز گاہ بھی، مسجد بھی گرا، مکانات بھی، مارکیٹ بھی، ان لوگوں کی اللہ نے خیر کیا، کوئی اسی جگہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسرے جگہوں میں بھی لوگوں کی مالی کافی نقصانات۔ سوات میں ایک جگہ ہے جو اوپر میرا صوبائی حلقہ بھی ہے، وہی سے بھی رپورٹ آ رہا ہے کہ 8-9 بندے کلاؤڈ برسٹ سے نیچے، مگر وہی روڈ سڑک بند ہے، وہی جانے کا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور اس کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہے، جس اس طرح مشینری اپلائی کیا جائے اور اس کو کھول دیا جائے اور اگر اندر ملبے کے لوگوں کو نکالا جائے۔ اس طرح سچویشن شانگلہ میں آ رہا ہے، جو میرا آبائی ضلع ہے، وہی میں رابطے میں ہوں، تو کئی لوگ بیچارے ابھی ان کی جو بہ گئے ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی کدھر سے ان کو نکالا جائے۔ کئی لوگوں کو مختلف جگہوں سے دور کئی کلومیٹر ان کو ان کی ڈیڈ باڈیز ملی ہے، اور کئی کی ابھی تک ملی ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنی مدد کے تحت بھی ہے اور اس کے تحت اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو ٹریس کرے اور نکالا جائے۔ اسپتالوں میں بھی جو لوگ زخمی ہیں ان کو لایا جا رہا ہے، اور لوگوں میں تو ضرور ہے، جذبہ ہے، اس سے کام کر رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی کیجویلٹی جو بنیر میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگ اس میں وفات پا گئے، اور میں ان کو کہوں کہ شہید ہوئے بیچارے اچانک، اور کتنے زخمی ہیں۔ تو وہی بھی ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، اور میری خود بھی خواہش ہے کہ میں وہی بھی پہنچ جاؤں اور ان لوگوں کی مدد ہو سکے وہی مدد کرے، اپنی طرف سے بھی اور ہماری پارٹی اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے ان کی مدد کرے، اور سارے ہم ٹیم بن کر ایک دوسرے کی مدد کرے اور لوگوں کو مشکل سے نکالا جائے۔ اچھا سر، جو ہمارے سامنے مناظر آئے ہیں، جو پوری دنیا نے دیکھے ہیں، جو ہم نے لوگوں کو دکھائے ہیں، وہ بہت ہیبت ناک اور خوفناک ہے، اور اتنی بڑی مقدار کے اندر پانی کا آنا، ایک اونچے مقام پر آنا اور لوگوں کا اس میں مر جانا اور جاں بحق ہو جانا، اس ساری صورتحال کو کیا وزیر اعظم بھی مانیٹر کر رہے ہیں؟ کس طرح سے ان کو بریف کیا جا رہا ہے؟ اور یہ بتائے گا چونکہ آپ جو افیئرز دیکھتے ہیں، کشمیر افیئرز اور گلگت بلتستان افیئرز، اس حوالے سے بھی بتائے گا کہ اس حوالے سے کیا ان کو بریف کیا گیا ہے جو سیلابی صورتحال گلگت بلتستان اور کشمیر میں پیش آئی ہے؟ یہ مطلب جیسے جو آپ نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر کی انٹرسٹ لیا جائے، تو ابھی ریسنٹلی 10 days بفور پرائم منسٹر جو لاسٹ فلڈ آیا اور جی ڈی میں، ان میں 7-8 لوگ اس میں فوت ہو گئے، اور پرائم منسٹر خود بھی گیا، ان کی کمپنسیشن کی اور تمام مشینری موبلائز بھی کی، جتنی مشینری ہے، جتنی ہماری ریلیٹڈ منسٹری ہے ان کو وہی موبلائز کر دیا، اور ان کے ٹھیک ہے امیر مقام صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔